الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اجعلنا في هذا الجمع الكريم من الهداة المهتدين ولا تجعلنا برحمتك من الضالين المضلين. يقول رب العزة في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. موضوع الخطبة أيها الأفاضل، بما أننا في هذا الأسبوع كان الدخول المدرسي. Il y avait là la rentrée scolaire. Plus de 12 millions d'élèves de la maternelle jusqu'au lycée, ils ont fait leur rentrée scolaire. Mais cette année, il y a la présence des Covid. C'est pas comme les autres années. ولكن لابد ناخذ العلم. Parce que l'ilm, طلب العلم فريضة, c'est une obligation. بحال الصلاة. لازم نجيو نصلي واخا يكون الكوفيد. Mais en respectant les barrières et les distanciations, le port des masques, etc. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est le plus noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. Les musulmans des premières générations ont parfaitement compris que le Saint-Coran et la Sunna des prophètes sallam les encourageaient à l'acquisition du savoir. Ils ont tiré le meilleur bénéfice des sciences, aussi bien religieuses et les sciences de la vie. يعني علم الدين والدنيا. يعني المسلمون القدامى يعني وصلوا إلى أوج الحضارة باش لأنهم خدوا من القرآن ومن السنة، سنة العدنان، لذلك وصلوا إلى أعلى المراتب. À leur époque, les mosquées furent les premiers lieux d'où le savoir se répandait dans sa diversité. يعني الجامعات à l'époque c'était les mosquées. جامعة القرويين هو مسجد القرويين. القيروان في تونس. En Égypte, الأزهر. Et dans le monde entier. كانت يعني المساجد هي أولى الجامعات. Pour les activités s'élargissant dans ce domaine, les musulmans édifièrent des établissements, écoles, universités islamiques après cela. Et surtout en Andalousie. Il est bon de souligner que la Renaissance européenne fut tributaire des œuvres et des découvertes réalisées par les musulmans en Andalousie. يعني هذه النهضة الأوروبية يعني خدات البريق ديالها من أين؟ من عند المسلمين في الأندلس. On peut donner à titre d'exemple
dans le domaine de la médecine Ibn Sina à Vicenne. يعني الجامعات هنا في فرنسا أو في دول أخرى عندها اسم جامعة ابن سينا. Abu Bakr al-Razi, Ibn al-Haytham composa ses œuvres dans le domaine des sciences naturelles. Jabir ibn al-Hayyan écrivait dans le domaine de la chimie. Al-Bayrouni dans celui des mathématiques. Al-Khazin dans celui de la mécanique. Ibn al-Baytar composa une œuvre considérable en pharmacopée. يعني حتى في الأعشاب وفي كل شيء وفي الدواء. Daoud ibn al-Antaki dans la médecine préventive. Ibn al-Nafis dans la médecine, il fut le premier savant ayant exposé le mécanisme de la circulation du sang dans le corps. يعني هو أول مكتشف للدورة الدموية. والقائمة طويلة قد لا نعدها ولا نحصرها في هذه الجمعة أو في درس. Il est bon de rappeler également qu'à l'époque de Bani Umayya, عبد الرحمن الثالث وهو حفيد عبد الرحمن الداخل الذي يعني حافظ على الدولة الأموية بعد سقوطها من العباسيين، حافظ عليها في الأندلس. هذا الحفيد ديالو عبد الرحمن الثالث صار أمير قرطبة لما تشتت المسلمون. وفي عهد عبد الرحمن الثالث هذا، وهو عبد الرحمن أبو المطرف الناصر لدين الله، ولد في الأندلس وتوفي هناك عن عمر يناهز 73 سنة. Il est né en 277 de l'Hégire, il est mort en 350 de l'Hégire. كان أمير قرطبة. قرطبة آنذاك à son époque كان يسكنها 1 مليون، سبحان الله، من أكبر المدن في أوروبا. À son époque, la plus grande ville en Europe كان يسكن فيها 25 000 personnes. في قرطبة 1 مليون ما شاء الله. وكانت فيها الإنارة، الضوء يرى فيها على بعد كيلومترات de loin. كانت الحضارة. Malgré on était dans la phase de l'انحطاط يعني l'inclinaison, et pourtant باقية الحضارة واقفة. La capitale, Cordoue, la capitale de l'Andalousie, était illuminée la lumière et les passants étaient éclairés par des flambeaux sur une distance de plusieurs kilomètres. Cordoue était habitée par 1 million d'âmes, alors que la plus grande ville en Europe à cette époque ne regroupait que plus de 25 000 habitants. Elle comprenait à l'époque 300 000 maisons et 600 mosquées. Que la ville de Cordoue, قرطبة، فيها 300,000 دار، وفيها 600 مسجد، وفيها 50 مستشفى et 50 hôpitaux. Il s'y trouvait encore 170 femmes, sans parler des hommes, 170 femmes à l'époque. المرأة كانت تقرأ. 170 femmes sachant écrire le Saint-Coran en caractère koufique. هادو ولدوا في الأندلس en Europe. احنا الآن ما قادرينش نقري ولادنا، ما يقدرش يكتب، ما يقدرش يقرأ العربية. ما شاء الله. وكلمهم وكنقولوا في الأندلس رغم عصر الانحطاط حافظوا على العلم. Le savoir demandé est premièrement ce que nous apporte la révélation coranique et la sunna des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. هذا أقل قليل خصنا نحافظوا عليه. علم الدين، علم الفرائض. كل الناس ما عارفينش.
ما عرفش الصلاة شنو الفرض فيها، شنو السنة، ما عرفش الوضوء سي كوا كي اوبليغاتوار سي كي سيروغاتوار. نجهل كل شيء. الدين تاعنا ديننا نجهله. عاد بغينا نتعلموا علوم الدنيا. Le savoir qui relève de la foi, la croyance en Dieu exalté soit-il, en ses anges, ses livres, ses messagers, la croyance en jour dernier, en ce qu'il comportera de récompense et de châtiment, la croyance en le destin, en ce qu'il comprend de bien et de mal. Le savoir qui relève des œuvres cultuelles, la prière, les zakat, le monde légal, le jeûne, le pèlerinage, ainsi que d'autres domaines, le savoir qui relève des actions sociales, المعاملات. هذا نفتقده. هذاك الشيء علاش عندنا المشاكل، قلنا لي بروبليم. باسكو قلنا ان كريز دو كومبورتمون. فقدوا الشيء لا يعطيه، ما عندناش علم باش نطبقوه، علم المعاملات باش نتعامل مع الناس. Comment je dois me comporter avec mon père? Comment je dois me comporter avec ma mère? Comment je dois me comporter avec mes amis, avec mes frères, mes sœurs, mes voisins, etc. Le monde entier. Les musulmans, les non-musulmans. نجهل هذا العلم. Les devoirs de la communauté musulmane et de la nature de ses relations avec les autres communautés. La connaissance de la morale islamique. لا بد نكون عندي فقه في الإسلام حتى نعرف كيف أتعامل مع غير المسلمين. ما عنديش فقه في الإسلام، أجهل، سوف أسيء المعاملة مع غير المسلمين وبالتالي أسيء للإسلام. Ils vont parler pas de moi, ils vont parler de l'islam. Ils vont parler mal de quoi? C'est pas de moi, de l'islam, de ma religion. Le savoir demander, c'est les sciences dites profanes, la médecine, l'ingénierie, toute découverte en sciences naturelles révélant les sciences de l'univers. Allah qui يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. هذا علم، ولكن احنا نجهل. احنا ما عندناش حتى علم حتى كما قلنا حتى بالفرائض والنوافل في الصلاة أو في الوضوء. Notre devoir est d'en acquérir la meilleure part et de nous mettre à l'école de ceux qui nous ont devancés. Et là, nous n'avons pas le temps ولادنا. Il faut encourager nos enfants à continuer à prendre la science. حنا الولد يقرا مسكين يلا يعرف يكتب جو سويتيي يقول له خرج تخدم لك. سي البيجو. ماشي عيب العمل. نو سي با لونت. العمل عزة شرف. لكن إلا بمقدورك تزيد في القراءة dans la science. Apprends. On veut être à la hauteur. La sagesse, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, la sagesse est le bien que recherche le croyant. Où qu'il la trouve, il lui revient en priorité. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها. والحكمة في أمور الدين والدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Chers frères, de plus, les savants musulmans sont unanimes à considérer que le savoir exigé en deux sortes. Premièrement, le savoir qui est une obligation individuelle, fardu ayn, qui incombe à tout individu responsable. Nul n'est excusé à ce niveau. Le musulman doit connaître ce qui lui est nécessaire pour accomplir ses devoirs religieux. لابد فرض عين يتعين عليك أن تأخذ به.
Deuxièmement, le savoir qui est une obligation pour l'ensemble de la communauté sans considérer un individu en particulier, appelé fardu kifaya. يعني إذا قام به البعض يكفي، لذلك يسمى فرض كفاية. وإذا لم يقم به أحد الكل آثم. Lorsqu'un ou plusieurs individus répondent à cette obligation, le reste de la communauté s'en trouve exempté. Mais si aucune personne ne remplit ce devoir, c'est alors l'ensemble de la communauté qui est dans l'erreur. يأتم الجميع. En résumé, il existe donc deux sortes de savoir, le religieux et le savoir de la vie. علم الدين وعلم الدنيا. Il existe ensuite deux types d'obligations, celle qui incombe à chacun d'entre nous individuellement et celle qui incombe à un ou plusieurs membres de la communauté, de telle sorte que le reste s'en trouve exempté, qui se spécialise dans les sciences religieuses ou dans les sciences de la vie ou l'apprentissage d'un métier. Chaque musulman doit donc prendre conscience de ses responsabilités et s'engager résolument sur le chemin de la connaissance. Nous demandons à Dieu qu'il nous guide et nous oriente nos cœurs. اللهم آمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالسعادة آجالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل أبناءنا وأبناء المسلمين من العلماء. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقه في ذريتنا في الدين. فقه نساءنا في الدين. اللهم اعط لكل واحد منا سؤله من خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين. امرأة تطلب منكم الدعاء وهي الآن في المستشفى مريضة، اللهم اشفيها واعف عنها وعافيها. اللهم اشفيها واعف عنها وعافيها. وأم الأخ يوسف حسو il a fait une intervention à l'hôpital. نسأل الله لها الشفاء العاجل. اللهم ردها إلى أهلها سالمة غانمة مشفية معفية يا رب العالمين. اللهم اشفيها بشفائك التام من المرض الآلام. اللهم من نسيناه من دعائنا فلا تنساه. اللهم اعط لكل واحد منا سؤله. اللهم اهد لنا ابناءنا وبناتنا وازواجنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم ارفع عنا جائحة هذا الوباء. اللهم ارفع الوباء والامراض والاسقام والاوجاع عن الدنيا يا رب العالمين وبالخصوص عن المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين يا من ختمت سورة الصافات بقولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.